नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज सारा भारत खेतमजुर यूनियन बहादुरपुर क्षेत्र की ओर से बहादुरपुर के पार्टी कार्यालय से बहादुरपुर पंचायत कार्यालय तक जुलूस निकाला गया और बहादुरपुर ग्राम पंचायत के मुखिया को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि हर गाँव में 100 दिन का काम तुरंत शुरू किया जाए, पूरे फॉर्म जमा कर रसीद दी जाए, जिनकी मजदूरी बकाया है उनकी सूची के साथ बकाया पाने वालों की पूरी सूची प्रकाशित की जाए। हर गरीब परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन मिलना चाहिए। कार्ड उपलब्ध कराने में पंचायतें अपनी भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधिकतर गरीबों को घर नहीं मिला है, उन्हें मकान दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाए। कानून के मुताबिक पंचायतों में विपक्षी सदस्यों को समय दिया जाए और उनकी राय को महत्व दिया जाए। क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में पीने के पानी की कमी है, नियमित जलापूर्ति की जाए। कई क्षेत्रों की सार्वजनिक सड़कों पर ट्यूबवेलों और पाइपलाइनों की मरम्मत करने और पानी की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके अलावा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है, इसमें भी पंचायत को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। इस संबंध में CPIM नेता सुकुमार संगुई ने कहा कि जिन लोगों को 100 दिनों के काम का पैसा मिला है उनके नामों की सूची और जिन्हें नहीं मिला है उनकी सूची पंचायत कार्यालय में जनता के सामने लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और आवास योजना समेत कई अन्य मांगों को लेकर पंचायत प्रधान को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बताया कि इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने पंचायत प्रधान से बात की, उन्होंने उनकी बातों को सुना, उनके कई मुद्दों के साथ उन्होंने सहमति जताई और कहा कि वो कोशिश करेंगे कि इन समस्याओं को दूर किया जा सके। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनको नहीं लगता है कि पंचायत में प्रधान कोई सकारात्मक भूमिका ले पाएंगे, क्योंकि आज पंचायत प्रधान की इच्छा अनुसार ये पंचायत के नियमों के अनुसार नहीं चलती है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की मर्जी पर चलती है। वहीं बहादुरपुर ग्राम पंचायत प्रधान मंजू बागरी ने कहा कि वो मांगों का समाधान कराने का प्रयास करेंगी। उन्होंने बताया कि अभी मनरेगा का बकाया लगभग सबको मिल चुका है, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनको भी कहा जा रहा है कि वो आवेदन जमा कर दें कि उनको भी पैसा मिल जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा केंद्र सरकार द्वारा रोक के रखा गया है, इसलिए इस बारे में पंचायत कुछ नहीं कर सकता। वहीं सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इस बारे में उन्हें लिखित शिकायत दी तो ज़रूर इस बारे में जांच की जाएगी। वहीं मनरेगा के बकाया पैसों के लाभार्थियों की सूची जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि जिनका पैसा मिला है और जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उनके नाम की सूची प्रकाशित करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। বিক্ষোভের কারণটা হচ্ছে 100 দিনের কাজ পুনরায় চালু করতে হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের যে 100 দিনের কাজের আইন আছে সেই আইনে বলা আছে 4 ক ফর্ম জমা দিলে সেখানে কাজ দেওয়ার কথা। বিগত 2 বছর ধরে মানুষের হাতে কোনো কাজ নেই। আমাদের এলাকায় মানুষ প্রচন্ড দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে আছে, গরিব মানুষ। সেই কারণে আমরা 100 দিনের কাজের দাবিটা নিয়ে আজ এসেছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবাস যোজনার যে ঘর সেটা ওই 2 বছর ধরে বন্ধ আছে। প্রকৃত যারা প্রাপক যাদের পাওয়া উচিত তারা পাচ্ছে না এবং তাদের বেশিরভাগটাই হচ্ছে দিনমজুর ক্ষেতমজুর। তারা যাতে ঘর পায় আবাস যোজনা, সেই কারণে আমরা এই ডেপুটেশন দিতে এসেছি। এবং একই সঙ্গে বেশ কিছু খাস জায়গা বাহাদুরপুর এলাকায় বেদখল হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট দখল হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো যাতে করে দুর্বৃত্তরা দখল করতে না পারে সেখানে পঞ্চায়েতকে একটা ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার। সেই বিষয়টাও আমাদের দাবির মধ্যে আমরা রেখেছি। এবং শুধু তাই নয়, এখানে দুজন আমাদের বিরোধী সদস্য আছে, সেই দুজন বিরোধী সদস্য যাতে করে সমমর্যাদা পায় পঞ্চায়েতের আইন অনুযায়ী, সেটা আইনে পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে, সেই দাবিটাও আমাদের আছে। আমরা যে পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে 100 দিনের কাজে, সেই পেমেন্ট কতটা দেওয়া হলো, কাকে কাকে দেওয়া হলো তার একটা তালিকা টাঙানো প্রয়োজন আছে এবং অনেকে সে পেমেন্ট পায়নি, তাদের একটা তালিকাও দরকার আছে। আমরা আশা করব যে গ্রাম পঞ্চায়েতে যারা এখন দায়িত্বে আছে তারা এই দায়িত্বগুলো পালন করবেন এবং আমরা চাই যে অতি সত্বর 100 দিনের কাজটা চালু হোক, কারণ মানুষের প্রচন্ড দুঃখ দুর্দশার মধ্যে আছে, তাদের সংসার চালানো দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের আজকে ডেপুটেশন। প্রধান আমাদের জানালো যে আমাদের এখন 100 দিনের কাজ চালু করতে পারছি না আমরা, কিন্তু উনি কোনো যে 100 দিনের কাজ বন্ধ আছে সেটাও কিন্তু দেখাতে পারেননি। উনি দেখাতে পারেননি যে 100 দিনের কাজ করার জন্য কোনো সার্কুলার আছে সরকারের বন্ধ করার, সেটাও দেখাতে পারেননি। আমরা পরবর্তীকালে 18 তারিখে বিডিও সাহেবকে এই বিষয়টা বলবো। 18 তারিখে আমাদের ডেপুটেশন এসে সেখানে আলোচনা করবো এবং তিনি এই কথাটা বলেছেন যে 100 দিনের বাহাদুরপুরে যে বাকি বকেয়া ছিল সেটা পেমেন্ট হয়ে গেছে। আমরা বলেছিলাম তার আপনি লিস্টটা টাঙান, মানুষ জানুক, সবাই সবার কথাটা জানুক যে কে কতদিন কাজ করেছে, কে কত টাকা পেল। এটা উনি বলেছেন ঠিক আছে আমরা চেষ্টা করছি। আবাস যোজনা ঘরের ব্যাপারে উনি দরখাস্তগুলো বলেছেন দিয়ে যান আপনারা, আমরা দেখছি। এবং একই ক্ষেত্রে একইভাবে 4 ক ফর্ম উনি বলেছেন যে আপনারা জমা দিন, কাজ চালু হলে প্রথমে ওদেরকে ডাকবো। এখন উনি এই কথাগুলো আমাদের মেনে নিয়েছেন, কিন্তু উনি কাজ করতে পারবেন বলে আমাদের মনে হয় না,
কারণ প্রধানের ইচ্ছার উপর তো পঞ্চায়েতটা চলে না, বা পঞ্চায়েতের আইনের উপরে পঞ্চায়েত এখন চলছে না। যেটা চলছে তৃণমূলের দুর্বৃত্তায়নের উপর পঞ্চায়েত চলছে। সেই কারণে পঞ্চায়েত প্রধান কতখানি পারবেন তার ইচ্ছা থাকলেও এটা আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার নাম সুকুমার সাঙ্গুই। ডেপুটেশনের কথা হয়েছিল 100 দিনের টাকা নিয়ে, আবাস যোজনা নিয়ে, জলের সংকট নিয়ে, আর জবরদস্তি জমি দখল হয়ে এই নিয়ে বিষয়ই ছিল। তো তাদের এই যে দাবিগুলো পঞ্চায়েত কিভাবে দেখছে? পঞ্চায়েত 100 দিনের টাকা তো মোটামুটি সবাই তো পেয়েই গেছে, আর যেগুলো জমা পড়েনি সেগুলো যথাযথ চেষ্টা করেছেন, অ্যাপ্লিকেশন আবার জমা দিতে বলেছি, ঠিক আছে। আর আবাস যোজনা যেটা হচ্ছে সেটা তো সেন্ট্রাল থেকে বন্ধই আছে এখন, কেউ তো 100 দিনের টাকা এখনো পায়নি, ঘরের টাকা। তো সেটা এখন উপর থেকে যেটা নতুন পুরোনো বোর্ডে যেটা ছিল তখনই জমা লিস্টটা ছিল, ওটা জমা দেওয়া হয়েছে উপরে। এখন তার নতুনভাবে কিছু জমা হয়নি, সেন্ট্রাল কিছু না করলে আমরা কিভাবে করবো? ওই তারা দাবি করছে যে এলাকায় যে খাস জমি যেগুলো আছে সেগুলো দখল করে নেওয়া। সেগুলো ওরা পেয়ার দেখ, আমাকে লিখিততে জমা দেয়, যে জমি দখল হয়েছে তারা পেয়ার দেখ আমাকে। যে তারা বলছে যারা টাকা পেয়েছে তাদের লিস্ট, আর যারা পায়নি তাদের লিস্ট একটা টাকানোর ব্যাপার ছিল, এই জন্য কি বলবেন? হ্যাঁ, এই টাঙানোর ব্যবস্থাটা আমরা দেখছি, যথাযথ চেষ্টা করছি যাতে টাঙানো হয়। ডেপুটেশন তো দিয়ে গেছে ওরা।